Lamsakhiu haini hai takuk tei bukuk sungno ani te kaisa video haini hai to haibika jara job naitok tongnai rokni bagui koktoma kaham wngnai jaga tongnai koyekta job notification obo wngkha je newspaper o update rojakmani newspaper o je notification no jeng tabok nailainai hingke oro toma toma post naharjaknai bwswk qualification rok nangnai obo hairok details saimana bagui puila simi paithak jora kaham khe naitongdia ani o video no oke nirok sai mannai oro toma toma post naharjaknai hingke first notification no tongo first notification Tripurar acquisition আমদান্য কোচিং সেন্টারের জন্য ফ্রন্ট ডেস্ক বা অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রয়োজন গাঙ্কে কাইসা কোচিং সেন্টার অফ ফ্রন্ট ডেস্ক অফিস assistant अब hai nahar jak nai gangke aboni bagui nirok knowledge tong nangnai ms word ms excel ppt अब hai ni knowledge tongkangke oro apply khai mannai ke jogajog khaiwi sengui naidi nirok 9233055685 o number o nirok call khaiwi details sengui naidi bahai ke apply khainai bahai rok time rojakha 11 ta ni bisingo rok call khaiwi sengui nai mannai bonpore next nailinai showroom er jonno salesman chai ন্যূনতম যোগ্যতা গ্রাজুয়েট উইথ ডিসিএ কাইসা শোরুম o কম্পিউটার krung salesman naharjaknai aboni bagui qualification nangnai graduate hingke jara computer krung hayakebo computer ni DCA khaijak borok naharjaknai showroom o hingke interest tongkhe jogajog khaiwi naidi 9402152408 te kaisa number tongo 9612755895 o number o jogajog khaiwi nirok details kamke sengui naidi gangke bonpore next nalinai কর্মখালী একটি প্রতিষ্ঠিত সংস্থায় কাজ করার জন্য কম্পিউটার জানা ছেলে চাই gangke kaisa organization no nirok samungkhainani bagui naharjaknai jara computer krung obo bahaina computer rongkhangke nirok jogajog khaiwi apply khainai di mobile number tongo sengui naidi 9612321480 te kaisa number tongo 8575262278 o number o jogajog khaiwi sengui naidi jara computer krung rok next naline কর্মখালী আর বাহাইনা হয় এক সার্ভিসম্যান এই বাউন্সার সিকিউরিটি প্রয়োজন এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন 10 to graduate gangke oro jara এক সার্ভিসম্যান tei বাউন্সার সিকিউরিটি ni bagui naharjaknai qualification nangnai 10 pass থেকে গ্রাজুয়েট অবহাই যারা এক সার্ভিসম্যান tei বাউন্সার ni সিকিউরিটি খাইজাক অবহাইরক যোগাযোগ খাইনাইদি কন্টাক্ট নাম্বার রোজাক দङ 7085444860 টেকাসি নাম্বার দङ 9362529368 ও নম্বর যোগাযোগ খাইনাইদি এজ লিমিট রোজাক 20 ইয়ার্স টু 46 ইয়ার হতে হবে কারণকে 20 বছর থেকে 46 বছর জোড়া নিরক অ্যাপ্লাই খাই মাননাই next onale finai aro tongo obongkha kaisa government of Tripura ni phaijangtui notification lamakha employment service and manpower planning office land Shroma Bhavan Agartala West Tripura ni phaijangtui recruitment drive naharjaknai private company te niyoger jonno kaisa private company rogo niyog khaijaknai abo gangke obongkha ভারত সরকারের ন্যাশনাল ক্যারিয়ার সার্ভিস প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের মডেল ক্যারিয়ার সেন্টার ডিস্ট্রিক্ট এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ আগরতলার ব্যবস্থাপনায় আগামী 19 সেপ্টেম্বর 2025 অফিস লাইন
আগরতলা স্থিত শ্রম ভবন প্রাঙ্গণে সকাল 11টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত জব ফেয়ার অনুষ্ঠিত হবে। Beskang 19 tarik September 2025 o job fair naharjaknai gangke aboni jaga thaingkha office land Agartala Shram Bhavan o hingke nirok jara job naituknai rok o jaga o nirok thangainai on the spot nirok interview roi mannai date hingkha 19 tarik September 2025 ground floor pura aro details rojak tongo 19 September 2025 time kha 11টা থেকে 5টা pm venue jaga thaingkha ground floor Sharma Bhavan office land Agartala West Tripura aro details khai job title rojak tongo job title first tongo life planning officer 20 nos bijona naharjaknai aboni job location nai posting nai Agartala o 9000 kai per month rojaknai aboni qualification nangnai graduate experience nangya age limit rojakha 30 বছর থেকে 45 বছর aboni department nai Reliance Nippon Life Insurance Private Limited obojagao naharjaknai bijona abongkha life planning officer next tongnai training LPO oro bahine 20 nos vacancies tongnai Agartala o nangnai posting 9000 khai rojaknai graduate 21 বছর থেকে 27 বছর abo bahine Reliance Nippon Life Insurance Private Limited o naharjaknai tei tongo technical executive tongnai nodal officer aboni bagui 30 ta vacancies tongnai across Tripura mane all over Tripura ono posting mano 13500 থেকে manai tei tia tongnai traveling allowance tei tongnai aboni qualification ITI diploma ENC ENF or with good knowledge of electrical jara electrical na toibai ITI khaijak borok apply khai mane abo 1 year experience tongni nangnai value 30 years mane 30 বছরনি কম ungna nangnai mane 18 বছর থেকে 30 বছর jora apply khai mane aboni department nangnai Gombi Software Private Limited naharjaknai tei teacher naharjaknai 25 jona 25 nos Agartala klainai posting 22500 থেকে 40500 jora salary ingui manai MSc chemistry biology physics math bahai khaibi naharjaknai teacher experience nangnai 0 থেকে 5 বছর মানে যারা এক্সপেরিয়েন্স tongnai rokno no priority rojagano abo o jaga thaio no Gombi Software Private Limited ni phaisingtui na tlanjaknai next tongo marketing ni bagui 2 jona ba 2 nos naharjaknai vacancy all Tripura o klainai aboni 15000 khaibai rojaknai salary graduate hingkha khe chuknai minimum 3 years to 5 years of bairokno naharjaknai 25 above mane age nangnai 25 ni saka abon hajaknai Urmisha Couriers kaisa courier center o marketing khainani bagui naharjaknai next nailinai receptionist orongkha receptionist hingkha 1 nos vacancy Agartala o klainai 70000 khaibai salary rojaknai graduate wngnani nangnai hingkha 1 year only female can apply mane o jaga o receptionist ni bagui sudo burui rokno naharjaknai age limit nangnai age limit naharjakha 20 above mane 20 bosorni saka Urmisha Couriers ni phaisingtui tlangjaknai tei driver naharjaknai khoroksa 1 vacancy all over India negotiable abo salary jogotani anusare rojaknai driver rok any
qualification nangnai jekono 5 pass 8 pass obairok jotono apply khai manai 5 years experience nangnai 30 bosorni saka angna nangnai driver khainani bagui total aro vacancies tongo 99 ta vacancy aro besirbag graduate no naharjaknai ke aboni bagui details aro rojakha কোনো আবেদন পত্র জমা করতে হবে না মানে সেখান অ্যাপ্লাই খাইনা নাঙ্গিয়া অন স্পট ফর্ম ফিল আপ করতে হবে যা এমপ্লয়ার্স রাই সরবরাহ করবেন আর জায়গা এমপ্লয়ার্স র তংনাই বরকনা নাহারনাই ইন্টারভিউর নি সময়ও নিরনি বায়োডাটা সহ ডেট অফ বার্থের প্রমাণপত্র শিক্ষা যোগ্যতার প্রমাণপত্র নাগরিকতার সার্টিফিকেট বা পিআরটিসি এনসিএস কার্ড প্যান কার্ড voter ID ohairo jekono nironi document tongkangke tilangai mathangnai biodata soho aini sajaka tei logo tongo nironi document original tei photocopy soho ba xerox soho nirok tilangai mathangnai nironi nangkukmani documents rok je documents tongmani abai kaibi nirok aboni timing rojakka 19 तारिख सेप्टेम्बर 2025 ni salmaribo thangai interview marinai ground floor Sharma Bhavan office land Agartala West Tripura angke bon pore next naline aro last angka assistant safeguard officer langjaknai aboni bagai social environment and gender at Tripura application are invite for one post rokoroksan post na harjaknai assistant safeguard officer nei koroksan harjaknai age limit rojakka 45 বছর relaxable nei 65 years jara retired person ba government ni employee khai retired khaijak orok nongka 65 years jara yachak nai qualification nangnai BSc khaijak MSc khaijak jara environmental science environmental management haikaba bachelors sociology arts economic haikaba gender studies with postgraduate in sociology anthropology masters in social work relate subject jekono subject aro je mention khaijak anga jekono subject najoi niro graduate ekaba post graduate khaijak kana apply khai manai minimum qualification experience tangnai 3 years ni experience tongni nangnai jekono public ekaba government semi government private firm bahirogo experience ganang rokno naharjaknai assistant safeguard officer ni posto gangge boni bagai nirok apply khai manai email ni through csss.hr.22@gmail.com o email id one rokni biodata send makhainai gangge jara ex serviceman tei social environment rokno teiwi porejak borok arjagao apply khai mannai engke dati khaiwi nero qualification match engke apply khaina wngthing tinani video asukna notification o notification ni bisingo nirok je nirokni qualification match engo abono nirok dati khaiwi apply khayo ningthing tinani video asnungnai video no sajak angka like khadi tei je mansak share khadi nirokni dol rokno ke ani channel no subscribe khai kongka subscribe khaina di jotono hamba।